जय जगन्नाथ नमस्कार। आज पुणी आरंभ करवा। नीलकंठ कहला कि मनुष्यर सबुठु भल और श्रेष्ठ दान कौन, जार फल ताको निश्चित दिने ना दिन मिले। कहानीर भाग 3। चलतु एबे आमे आरंभ करवा कहानीटी। कैलाश 60 टंकार काठ बिकी घर को फेरिला। घरे पहुँचला परे ता स्त्री कहला, एते डेरी कहीं है, आज काठ सबू बिक्री हो गला, पैसा दियो। कैलाश कहला, आज भल बेपार हैनी, मात्र 60 टंका। ता स्त्री आश्चर्य होई कहला, कौन सतरे तमे मते 60 टंका देव? मु भाबिथिली आज तमे 2 गुणा टंका आनिब, किंतु तमे तो अधा आनिकी आसीच। एते समय तमे कोउठी थिलो, कौन करूथलो? कैलाश कहला, मु काठ बिकिबाको जाइथिली, किंतु आज केही नथिले काठ किनिबाको। तापरे मु पाख गाँ को जाइथिली। से गाँर जड़े पंडित थिले। से पंडित ना धर्मपाल। से पंडित घर पाखक गली। सेठी जी भी जाए से ताको बहुत स्नेह खाइबाको दियंती। एमिति लोक पई आमको किछि करिबा उचित। ता स्त्री कहला, सबु बेले खाइबाको दियंती, ताहेले तो से बहुत बड़ लोक होइथिबे, नहेले से एते लोकन को केमिति खाइबाको देउचंती, आ तमे तांकर सहाय्य किपरि कल? कैलाश कहला, से धनी लोक निहंती, तमे जेमिति भाबुच से जड़े मंदिरर पूजारी, बहुत भल लोक। से तांको निजर इनकम रु समस्त को खाइबाको देउचंती। मु तांको सहाय्य करिबाको कहिली जे मु तांको प्रतिदिन 60 टंकार काठ देबी। ता स्त्री कहला, एतिकी रे कोन चलिबो? तमे जदि सबुदिन करिवो ताहेले 60 टंकार घर केमिति चलिबो मते कुह। कैलाश कहला, मु मोर सबु चेष्टा करिबी, जहाँ भगवान को इच्छा हेबो सेया ही हेबो। मु आज सेठी खाइली, दिने तुमको भी सेठिकी नहीं जीवी। तापरे कैलाश सबुदिन 60 टंकार काठ नहीं पंडित को देला। दिने पंडित खाई बसिथिले। हठात सुभिला, पंडित महाराज काठ नहीं कि आसीची, काठ आसी नहीं जातु, जहा फल रे मु जाई परिबी। पंडित बाहर को आसिले आ कहिले, कैलाश मु तुमको आउ 60 टंका देई परिबिनी, तमे तमर काठ नहीं फेरी जाओ। कैलाश कहला, आज न हो पैसा काली देबे, किंतु काठ मु फेरेइकी नेबिनी, एइठी रखिकी जीवी। मते बहुत भोक लागुची, आपण कौन मते खाइबाको देई परिबे? एमिति रे भी आपण समस्त को खाइबाको दियंती। पंडित हसिले आ कहिले, काहेकि नुहे, तमे प्रथमे मुह हाथ टिके धोईकी आस, ता भितरे मु खाइबा व्यवस्था करूची। पंडित घर भितर को गले आउ तांको स्त्री को कहिले। तांको स्त्री कहिले, आपण एमिति काहेकि कले? आम घरे खाइबा पई तो किछि भी नाही, आपणक पई जेतिकी बाढ़ीची सेतिकी छड़ा किछि भी नाही। एबे आपण कैलाश को केमिति खाइबाको देबे? सबु खाइबा तो सरी जाइची, आपण कोन एमिति एकथा जानि नाहंती? पंडित कहिले, तमे जो खाइबा बाढ़ीच से कैलाश को देई दियो, मु भाबुची आज मु उपवास करि नेबी। पंडितर स्त्री कहिला, तमे एमिति केते थर करिवो? जेतेबेले आम पई किछि भी खाइबाको नाही, अन्य पई एते सबु काहेकि करूछ? ए सबु केउठु आसीबो? पंडित कहिले, भगवान सबु किछि दियंती, प्रथमे कैलाश को खाइबाको दियो। पंडित एमिति ही सबुदिन लोकों को खाइबाको देउथिले, निज पई बरं खाइबाको न थाउ से अन्य को खुआउथिले। दिने कैलाश काठ काटिबाको जंगल को गला। से भाबिला, जंगलर सबु सुखिला काठ तो मु आगरु काटि नेइछि, एबे जहा अछि खाली कंचा काठ। जंगल भीतर को जिबाको डर भी लागुछि, मु आगरु केबे एते भीतर को जाइनी। एठी कोन सब पशु पक्षी थिबे, जदि मोर किछि हेइ जिवो तो कोन हबो? एमिति भाबी भाबी डरी डरी से जंगल आगो को माड़ी चलिला। बहुत दूर को भी गला, किंतु ताको सेमिति किछि गछ मिलिलानी। हठात से गोटे बड़ गछ देखिला। से भाबिला, ए गछर डाल तो बहुत मजबूत, आकु काटिबी जदि 3 ठूल काठ हेबो। एमितिरे भी बहुत डेरी हेलानी। एमिति भाबी भाबी कैलाश से गछ ऊपर को गला ओ से डाल ऊपर बसी डाल को काटिबाको लागिला। डालटी बहुत बड़ थिला। से डालटी जाई आउ गोटे गछ ऊपर पड़ी, से गछ मूल जड़े साधु बसिथिले तांको ऊपर पड़िला, जहा फल कि साधुंकर तपस्या भांगीगला। तांको तपस्या भंग हेबारु से पचारिले, मो तपस्या किए भांगिला? रागिकी कहिले, लागुची मो तपस्या तू ही भांगिछु। कैलाश को कहिले, मु तोते अभिशाप देउछि, तू गोटे कुकुर हेइ जा। कैलाश डरी जाई तांको गोड़ तळे पड़ी कहिला, मते क्षमा करि दियंतु, मु जानि नथिली जे आपण एठी तपस्या करूछंती बोली। साधु कहिले, मु एठी काहे केते वर्षरु तपस्या करूछि, तमे मो तपस्या भंग करिछ, तेणु
ତୁମେ ଏ ପାପର ଭାଗିଦାର। କୈଳାସ କହିଲା, ସାଧୁ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଏଠାକୁ କାଠ କାଟିବାକୁ ଆସେ, ଆଉ କାଠ କାଟି ମୋର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଏ। ମୁଁ ଜାଣି ଜାଣି ଏମିତି କରିନି। କୃପା କରି ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସାଧୁ ସବୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ରାଗ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଲା। ସେ କୈଳାସକୁ କହିଲେ, ମୁଁ ଯେଉଁ ଅଭିଶାପ ତତେ ଦେଇଛି ତାକୁ ଫେରେଇ ନେବା ଅସମ୍ଭବ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଉପାୟ ଅଛି। ଏ ଅଭିଶାପରୁ ତୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବୁ। କୈଳାସ କହିଲା, କେମିତି ପ୍ରଭୁ? ମୋତେ ଉପାୟ କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ କେମିତି ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବି? ସାଧୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଏମିତି 2 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଖୋଜ ଯିଏ ସବୁଠୁ ଭଲ ଦାନ କରୁଥିବେ, ଯିଏ ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦାନ କରୁଥିବେ। ତାଙ୍କ ଖାଇବା ପରେ ବଞ୍ଚିଥିବା ଖାଇବାକୁ ତୁମେ ଯଦି ଖାଇବ ତାହେଲେ ତୁମ ଅଭିଶାପ ଧୀରେ ଧୀରେ କଟିଯିବ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସଫା ହୋଇଯିବ ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଅଭିଶାପରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ। କୈଳାସ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲା, ପ୍ରଭୁ, ମୋ ଛଡ଼ା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର କେହି ନାହିଁ। ମୁଁ ତାର ସାହାରା। କାଠ ବିକି ଯେଉଁ ପଇସା ଆଣେ ସେଥିରେ ମୋର ପରିବାର ଚଳେ। ଏବେ ମୁଁ ଯଦି କୁକୁର ହେଇଯିବି ତ ମୋର କ'ଣ ହେବ? ସାଧୁ କହିଲେ, ଚିନ୍ତା କରନି, ଭଗବାନ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଅଭିଶାପରୁ ମୁକ୍ତ ହେବ ତୁମ ଜୀବନ ବହୁତ ସୁଖୀ ହେବ, ଧନ ଦୌଲତରେ ଭରିଯିବ ଏବଂ ତୁମକୁ ସବୁ କଷ୍ଟରୁ ମୁକ୍ତ ମିଳିବ। ଏମିତି କହି ସାଧୁ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। କୈଳାସ ଅଭିଶାପ କାରଣରୁ କୁକୁର ହେଇଗଲା। ତାପରେ କୈଳାସ ଭାବିଲା, ସବୁଠୁ ଭଲ ଦାନ ଓ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦାନ କରୁଥିବା ଲୋକଟି କେଉଁଠୁ ପାଇବି? ହଠାତ୍ ତାହା ମୁଣ୍ଡକୁ ଆସିଲା ପଣ୍ଡିତଙ୍କ କଥା, ଆଉ ସେ ହଠାତ୍ ସେଠାକୁ ଚାଲିଗଲା। ସେଠି ଯାଇ ଦେଖିଲା ପଣ୍ଡିତ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯାହା ହେଉ ଆଜି ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଖାଇକି ଗଲେ। ତାପରେ ପଣ୍ଡିତ ଖାଇଲେ। ଖାଇସାରିବା ପରେ ଯାହା ବଳିଲା ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ଏକାଠି କରି ନେଇ ଗୋଟେ ପତ୍ରରେ ବାହାରେ ରଖିଦେଲେ। ତାକୁ କୁକୁର ରୂପରେ ଥିବା କୈଳାସ ଖାଇଲା। ଯେମିତି ସେ ସେଇ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଛି ତାର ଅଧା ଶରୀର ଧଳା ହୋଇଗଲା। କୈଳାସ ଖୁସି ହେଇଗଲା ଓ ମନକୁ ମନକୁ କହିଲା, ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ପଣ୍ଡିତ ବହୁତ ଦୟାଳୁ ଓ ଭଲ ଲୋକ। ମୁଁ ସିନା ଅଧା ଅଭିଶାପରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଗଲି, ପୁରା ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆଉ ଜଣକୁ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏମିତି ଭାବି ଭାବି ସେଠୁ ଗଲା। କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ କୈଳାସ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେଠି ସେ ଜଣେ ଲୋକକୁ ହଳ କରୁଥିବାର ଦେଖିଲା। କୈଳାସ ଯାଇ ତା ଘର ଆଗରେ ବସିଥିଲା। ସେତିକି ବେଳେ ଆଉ ଜଣେ ଲୋକ ଗାଈ ନେଇ ସେହି ବାଟେ ଯାଉଥିଲା। ସେ କହିଲା, ମୋହନ ଜଣେ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ, ଯିଏ ଖାଲି ମୋତେ ନୁହେଁ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଗାଈ ଦାନ କରୁଛି। ଏମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ। କୈଳାସ ଏ କଥା ଶୁଣି ଭାରି ଖୁସି ହେଇଗଲା। କହିଲା, ଆଜି ମୋତେ ମୋ ଅଭିଶାପରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ। କୈଳାସ ମୋହନ ଖାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କଲା। ମୋହନ ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇସାରି ବଞ୍ଚିଥିବା ଖାଦ୍ୟକୁ ବାହାରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା, କୈଳାସ ତାକୁ ଯାଇ ଖାଇଲା। କିନ୍ତୁ ତା ଶରୀରର ରଙ୍ଗ ବଦଳି ନାହିଁ। ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। କହିଲା, ଆରେ ମୋହନ ତ ଗାଈ ଦାନ କରୁଛି, ତାପରେ ବି ମୁଁ କେମିତି ମୁକ୍ତି ହେଲିନି? ସେ ଏମିତି ବସି ଭାବିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ କୈଳାସ ପୁଣି ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ଘର ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦୁଆରେ ବସି ରହିଲା। ସେଠି 2 ଜଣ ଲୋକ କଥା ହେଉଥିବାର ଶୁଣିଲା। ଆରେ ଭାଇ, ମୋହନ ଆଜି ପୁଣି ଗାଈ ଦାନ କଲା। ଅନ୍ୟ ଜଣେ କହିଲା, ହଁ, ସିଏ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟ ଗାଁରୁ ଲୋକ ଡାକି ଦାନ କରୁଛି। ସତ କଥା ହେଲା, ସିଏ ଯେଉଁ ଗାଈ ଦାନ କରେ ସିଏ 2 ମାସରୁ ଅଧିକ କ୍ଷୀର ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଆର ଲୋକ ଜଣକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରେ କହିଲା, ହଁ, ସିଏ ଯଦି ଏମିତି କରୁଥିବ ତାହେଲେ ତାକୁ ପାପ ଲାଗିବ। ଆମ ରାଜାଙ୍କ ଭଳିଆ ଦାନ କେହି କରିବେନି। ସିଏ ଜଣେ ମହାନ ଦାନୀ। 1 ସପ୍ତାହ ହେଲାଣି ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି। କାଲି ତାଙ୍କର ଶେଷ ଦିନ। ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ବସ୍ତ୍ର ବି ଦାନ କରିବେ। ରାଜା ନିଜେ ସେଠି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି। ସପ୍ତାହେ ହେଇଗଲାଣି। ଏମିତି ପରୋପକାରୀ ଲୋକ କେଉଁଠି ବି ଦେଖିନି। ଆରେ ଇଏ କିଛି ନୁହେଁ, ଆମ ଗାଁରେ ରାସ୍ତା, କୂଅ, ପୋଖରୀ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସିଏ ଆମ ଗାଁ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି କରିଛନ୍ତି। ଏମିତି ଲୋକ ମୁଁ କେଉଁଠି ବି ଦେଖିନି। କୈଳାସ ଏ କଥା ଶୁଣି ଭାରି ଖୁସି ହେଲା। ଆଉ ଭାବିଲା, ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ରାଜାଙ୍କ ଅଇଁଠା ଖାଇବି ଆଉ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଏ ଅଭିଶାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଏପିସୋଡ଼ରେ ନେଇ ଆସିବି। ରାଜାଙ୍କ ଅଇଁଠା ଖାଇ କୁକୁରଟି ମଣିଷରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା କି ନାହିଁ ସେ କଥା ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଏପିସୋଡ଼ରେ ନେଇକି ଆସିବି। ଯଦି କାହାଣୀଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଏପିସୋଡ଼ରେ।